أعزائي تلاميذ السنة الثالثة ثانوي إعدادي مسلك دولي خيار فرنسية متتبعي قناة التربوية مختبر العلوم. أهلا بكم في هذه الحصة لنصحح سلسلة من التمارين المعرفية حول التحركية الإرادية أو الحركات الإرادية. Mes chers élèves de la troisième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance dans laquelle on va corriger une série des exercices sur la motricité volontaire. Pour télécharger ce quiz, visitez le lien en dessous de la vidéo dans la description. لتحميل هذه التمارين زوروا الرابط الذي أنصره أسفل الفيديو في الوصف. On nous demande dans ces exercices de choisir les bonnes réponses. مطلوب منا في هذه التمارين اختيار الأجوبة الصحيحة. On commence par le premier exercice. Quels sont les mouvements volontaires parmi les activités suivantes? Le retrait de la main après un choc électrique, l'accueil d'une fleur que vous avez vue, le sentiment du froid en hiver, l'écoute des chants des oiseaux. ما هي الحركات الإرادية من بين الأنشطة التالية؟ انسحاب اليد أثناء صعق كهربائي، قطف زهرة رأيتها، الإحساس بالبرد أثناء الشتاء، والاستماع إلى تغاريد الطيور. Je vous laisse le temps de réfléchir. Sans doute, vous avez répondu que le mouvement volontaire parmi les activités suivantes, c'est l'accueil d'une fleur que vous avez vue. بدون شك أجبتم أن الحركة الإرادية من بين هذه الأنشطة وهي قطف الزهرة التي رأيتها. إذن فبالرجوع إلى تعريف الحركات الإرادية وهي الأنشطة الصادرة عن إرادتنا والتي نقرها بمحض إرادتنا، فإن قطف زهرة هي حركة إرادية. En se référant à la définition des mouvements volontaires et qui sont des mouvements qui sont contrôlés par notre volonté, donc l'accueil d'une fleur, c'est un mouvement volontaire. Par contre, le retrait de la main après un choc électrique, il s'agit d'un mouvement involontaire. بينما انسحاب اليد أثناء صعق كهربائي فهي حركة لا إرادية. Alors que le sentiment du froid, il s'agit d'une sensibilité consciente qui est la sensibilité générale. بينما الإحساس بالبرد أثناء الشتاء فهو إحساس شعوري وهي حاسة الإحساس العام. L'écoute des chants des oiseaux, il s'agit aussi d'une sensibilité consciente qui est louée ou bien l'audition. بينما الإصغاء إلى تغاريد الطيور فهي إحساس شعوري وهي حاسة السمع. Très bien. Et maintenant, on passe au deuxième exercice. Dans cet exercice, on nous demande les mouvements volontaires sont commandés par est-ce que la moelle épinière, les nerfs, le cerveau ou bien la peau. في هذا التمرين الثاني الحركات الإرادية يتحكم فيها هل النخاع الشوكي أم الأعصاب أم المخ أم الجلد. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les mouvements volontaires sont contrôlés ou bien sont commandés par le cerveau. Très bien. لقد أجبتم بدون شك أن الحركات الإرادية يتحكم فيها ومصدرها هو المخ. إذن فعندما قمنا بتجارب عندما حللنا تجارب تخريب المخ عند الحيوانات لاحظنا أن هذه الحيوانات تفقد حركاتها الإرادية، ونستنتج من هذا أن المخ هو مصدر الحركات الإرادية. En analysant les expériences de la destruction
de l'encéphale ou bien du cerveau chez les animaux, on a constaté que ces animaux perdent leur mouvement volontaire. Donc le cerveau qui commande les mouvements volontaires. Et maintenant, on passe au troisième exercice. La zone du cerveau qui commande les mouvements volontaires est-ce que l'aire de sensibilité générale, l'aire visuelle, l'aire auditive ou bien l'aire motrice. إن المنطقة المخية التي تتحكم في الحركات الإرادية هل هي باحة الحساسية العامة أو باحة الإبصار أو باحة السمع أو باحة الحركية. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que la zone du cerveau qui commande les mouvements volontaires est l'aire motrice. Très bien. لقد أجبتم بدون شك أن المنطقة التي تتحكم في الحركات الإرادية في المخ هي الباحة الحركية. أما باحة الحساسية العامة فهي تتحكم في الحساسية الشعورية، وباحة الإبصار تتحكم في حاسة الإبصار، والباحة السمعية تتحكم في حاسة السمع. Par contre, l'aire de sensibilité générale contrôle la sensibilité générale. L'aire visuelle contrôle la sensibilité de la vision. L'aire auditif contrôle la sensibilité de l'audition. Et maintenant, on passe au quatrième exercice. Dans cet exercice, on nous demande l'aire motrice est située, est-ce que devant le sillon de Rolando, derrière le sillon de Rolando, devant la moelle épinière ou bien dans le cervelet. إن الباحة الحركية تتواجد هل أمام شق رولاندو، خلف شق رولاندو، في النخاع الشوكي أم في المخيخ. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'aire motrice se trouve devant le sillon de Rolando. Très bien. لقد أجبتم بدون شك أن الباحة الحركية توجد أمام شق رولاندو. خلف شق رولاندو توجد باحة الحساسية العامة. Et maintenant, on passe au cinquième exercice. Le rôle de l'aire motrice est-ce que l'élaboration de l'influx nerveux centripède, l'élaboration de l'influx nerveux centrifuge, l'analyse et l'interprétation de l'influx nerveux centripède, la réponse à l'influx nerveux centrifuge. في هذا التمرين مطلوب منا ما هو دور الباحة الحركية؟ هل توليد السيولة العصبية المركزية، توليد السيولة العصبية النابضة، تحليل وتأويل السيولة العصبية المركزية، الاستجابة للسيولة العصبية النابضة. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que le rôle de l'aire motrice, c'est l'élaboration de l'influx nerveux centrifuge. Très bien. لقد أجبتم بدون شك أن دور الباحة الحركية هو توليد السيولة العصبية النابضة. وهنا يجب أن نشير إلى أن السيولة العصبية النابضة هي السيولة العصبية الحركية. أما السيولة العصبية المركزية فهي السيولة العصبية الحسية. L'élaboration de l'influx nerveux centripède se fait dans les organes sensoriels ou bien les récepteurs sensoriels. L'analyse et l'interprétation de l'influx nerveux centripède se fait dans les aires sensorielles. Et la réponse à l'influx nerveux centrifuge se fait par les muscles. إذن بينما نشأة السيولة العصبية الحسية تتم في المستقبلات الحسية، وتحليل وتأويل السيولة العصبية
المركزية تتم في الباحة الحسية، والاستجابة الحركية تتم في العضلات بالنسبة للسيادة العصبية الحركية. Et maintenant, on passe au 16e exercice. L'influx nerveux centrifuge est envoyé vers, est-ce que la peau, les os, les muscles ou bien les yeux؟ هل السيادة العصبية النابضة أو الحركية ترسل هل إلى الجلد أم إلى العظام أم إلى العضلات أم إلى العينين؟ Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'influx nerveux centrifuge est envoyé vers les muscles. لقد أجبتم بدون شك أن السيادة العصبية النابضة أو الحركية ترسل إلى العضلات، بينما دور الجلد هو نشأة السيادة العصبية الحسية، والعظام ليس لها دور في هذا السؤال. ودور العينين أو الكرتين البصريتين هو توليد السيادة العصبية الحسية البصرية. Alors le rôle de la peau est l'élaboration de l'influx nerveux sensitif. Les os n'ont pas de rôle dans l'influx nerveux centrifuge, et les yeux, leur rôle, c'est l'élaboration de l'influx nerveux sensitif. Et maintenant, on passe au 7e exercice. Dans cet exercice, on nous demande l'influx nerveux centrifuge est conduit par, c'est-à-dire l'influx nerveux motrice est conduit par, est-ce que par les fibres sensitives, les fibres musculaires, les vaisseaux sanguins ou bien les fibres motrices؟ في هذا التمرين مطلوب منا هل السيادة العصبية النابضة أو الحركية تنقل هل بواسطة الألياف الحسية، الألياف العضلية، العروق الدموية أم الألياف الحركية؟ Je vous laisse le temps de réfléchir. Et vous avez répondu sans doute que l'influx nerveux centrifuge est conduit par les fibres motrices. Très bien. لقد أجبتم بدون شك أن السيادة العصبية النابضة تنقل بواسطة الألياف العصبية الحركية. أما دور الألياف العصبية الحسية فهي تنقل السيادة العصبية المركزية أو الحسية. دور الألياف العضلية وهي تنجز الحركة، ودور العروق الدموية وهي نقل الدم. Alors que le rôle des fibres sensitives, c'est le transport ou bien la conduite de l'influx nerveux sensitif ou bien centripète, alors que les fibres musculaires, leur rôle, c'est la réalisation des mouvements, et le rôle des vaisseaux sanguins, c'est le transport du sang. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 8. Dans cet exercice, on nous demande les fibres motrices sont nommées aussi des conducteurs sensitifs, les conducteurs moteurs, les artères ou bien les veines. في هذا التمرين مطلوب منا هل الألياف الحركية تسمى موصلات حسية، موصلات حركية تسمى شرايين أو أوردة؟ Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les fibres motrices sont nommées aussi des conducteurs moteurs. Très bien, du fait qu'ils conduisent l'influx nerveux motrice. لقد أجبتم بدون شك أن الألياف الحركية تسمى كذلك بموصلات حركية لأنها تنقل السيولة العصبية الحركية. أما les conducteurs sensitifs sont les fibres sensitives qui conduisent l'influx nerveux sensitif vers les aires sensitives, alors que les artères conduisent le sang du cœur vers les organes, et les veines conduisent le sang des organes vers le cœur. بينما
الموصلات الحسية تنقل السيولة العصبية الحسية من الأعضاء الحسية إلى الباحات الحسية، والشرايين تنقل الدم من القلب إلى الأعضاء، والأوردة ترجع الدم من الأعضاء إلى القلب. Et maintenant, on passe au 9e exercice. Dans cet exercice, on nous demande les conducteurs moteurs se trouvent dans la moelle épinière, les nerfs optiques, les nerfs auditifs, les nerfs rachidiens. في هذا التمرين مطلوب منا الموصلات الحركية هل توجد في النخاع الشوكي، في الأعصاب البصرية أو العصبان البصريان، في العصبان السمعيان، أو في الأعصاب السيسائية. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les conducteurs moteurs, c'est-à-dire les fibres motrices, se trouvent dans la moelle épinière et se trouvent dans les nerfs rachidiens. لقد أجبتم بدون شك أن الموصلات الحركية توجد في النخاع الشوكي وتوجد في الأعصاب السيسائية، بينما الأعصاب البصرية تحتوي على ألياف عصبية حسية بصرية، والعصبان السمعيان يحتويان على ألياف عصبية حسية سمعية. Alors que les nerfs optiques contiennent des fibres sensitives et aussi les nerfs auditifs contiennent des fibres nerveuses sensitives. Et maintenant, on passe au 10e exercice. Dans cet exercice, on nous demande, en recevant l'influx nerveux moteur, les muscles effectuent. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute qu'en recevant l'influx nerveux moteur, les muscles réalisent la contraction. On vérifie très bien. On peut répondre réalise les mouvements, réalise des mouvements volontaires, réalise l'activité volontaire. لقد أجبتم بدون شك أن العضلات عندما تتلقى السيولة العصبية الحركية تنجز الحركة أو تتقلص. On passe maintenant au 11e exercice. Dans cet exercice, on nous demande les organes qui participent à la réalisation des mouvements volontaires sont la peau, l'aire motrice, le nerf optique, la moelle épinière, les nerfs, les muscles, les vaisseaux sanguins. في هذا التمرين مطلوب منا الأعضاء التي تساهم في إنجاز الحركات الإرادية هي الجلد، الباحة الحركية، العصب البصري، النخاع الشوكي، الأعصاب، العضلات والعروق الدموية. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les organes qui participent à la réalisation des mouvements volontaires sont l'aire motrice avec un E ici, on a oublié d'écrire un E, et puis la moelle épinière, et puis les nerfs, et puis les muscles. لقد أجبتم بدون شك أن الأعضاء أو العناصر التي تساهم في إنجاز الحركات الإرادية هي الباحة الحركية والنخاع الشوكي والأعصاب والعضلات. On vérifie 7 sur 7 très bien. Et maintenant, on passe au deuxième exercice. La lésion accidentelle des fibres motrices ou de l'aire motrice entraîne. Est-ce que la paralysie, la cécité, la surdité ou bien l'asthme؟ إن الحوادث التي تؤدي إلى تخريب الألياف العضلية أو الباحة الحركية تؤدي إلى الشلل، تؤدي إلى العمى، تؤدي إلى الصمم أو تؤدي إلى الربو. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que la lésion accidentelle des fibres motrices ou de l'aire motrice entraîne la paralysie.
très bien. لقد أجبتم بدون شك أن الحوادث التي تؤدي إلى تخريب أو قطع الألياف الحركية أو تخريب الباحة الحركية ينتج عنها الشلل. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 13. Dans cet exercice, on nous demande le tissu nerveux est constitué par deux parties qui sont la substance grise, la substance opaque, la substance claire, la substance blanche. Dans cet exercice, on nous demande إن النسيج العصبي يتكون من منطقتين المادة الرمادية المادة المعتمة والمادة الشفافة والمادة البيضاء. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que le tissu nerveux est constitué par la substance grise et la substance blanche. لقد أجبتم بدون شك أن النسيج العصبي يتكون من المادة الرمادية والمادة البيضاء. Très bien. On vérifie très bien 4 sur 4. Et maintenant, on passe au 14e exercice. Dans cet exercice, on nous demande la substance grise se trouve dans le cortex cérébral, l'endoderme, la cornée, le muscle. في هذا التمرين مطلوب منا إن المادة الرمادية هل تتواجد في القشرة المخية، في أدمة الجلد، في قرنية العين أم في العضلة. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu bien sûr, sans doute, que la substance grise se trouve dans le cortex cérébral. Très bien. لقد أجبتم بدون شك أن المادة الرمادية توجد في القشرة المخية. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 15. La substance grise contient est-ce que des axones, des corpuscules tactiles, des corps cellulaires ou bien des corps jaunes. إن المادة الرمادية هل تحتوي على المحورات، على جسيمات لمسية، على أجسام خلوية أم على أجسام صفراء. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que la substance grise contient des corps cellulaires. Très bien. لقد أجبتم بدون شك أن المادة الرمادية تحتوي على أجسام خلوية، أما المادة البيضاء تحتوي على محورات ولي كوربيسكول تاكتيل، أما الأجسام اللمسية توجد في الجلد ولو كور جون يتواجد في المبيضان. هذا درس السنة الثانية. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 16. Un corps cellulaire est constitué par un noyau, des dendrites, du cytoplasme, une membrane, du plasma, des stries claires et des stries sombres. إن الجسم الخلوي يتكون أو يحتوي على نواة، تشجرات أو تفرعات سيتوبلازمية، سيتوبلازم، غشاء، بلازما وأشرطة بيضاء وأشرطة قاتمة. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute qu'un corps cellulaire est constitué par un noyau, des dendrites, des cytoplasmes et une membrane. On vérifie très bien sur 6 sur 6. لقد أجبتم بدون شك أن الجسم الخلوي يتكون من نواة، تفرعات سيتوبلازمية، سيتوبلازم وغشاء. أما البلازما يتواجد في الدم،
الأشرطة الفاتحة والقاتمة توجد في الخلايا العضلية. Très bien. Et maintenant, on passe au 17e exercice. Dans cet exercice, on nous demande l'ensemble du corps cellulaire, d'un axone ou plusieurs axones et de l'arborisation terminale constitue. Est-ce que la rétine, le nerf, le neurone ou bien le ganglion spinal؟ إن مجموع الجسم الخلوي ومحورة أو عدة محورات والتشجر النهائي يشكل هل الشبكية، هل العصب، هل العصبون، هل العقدة الشوكية؟ Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'ensemble du corps cellulaire, de l'axone ou de plusieurs axones et de l'arborisation terminale constitue le neurone. Très bien. لقد أجبتم بدون شك أن مجموع الجسم الخلوي والمحورة أو عدة محورات والتشجرات النهائية تشكل عصبونا أو عصبا. Et maintenant, on passe au 18e exercice. Dans cet exercice, on nous demande les neurones sont, est-ce que des cellules nerveuses, des cellules musculaires, des cellules sanguines ou bien des cellules reproductrices? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les neurones sont des cellules nerveuses. Très bien. لقد أجبتم بدون شك أن العصبات هي خلايا عصبية. أما les cellules musculaires sont des fibres musculaires. des cellules sanguines هي الكريات الحمراء والكريات البيضاء. Et des cellules reproductrices sont les gamètes. Et maintenant, on passe au 19e exercice. Dans cet exercice, on nous demande parmi les dangers qui menacent le système nerveux, on cite la tuberculose, les drogues, la pollution de l'air, l'alcoolisme. في هذا التمرين مطلوب منا من بين الأخطار التي تهدد سلامة الجهاز العصبي نذكر داء السل، المخدرات نعم، تلوث الهواء وتناول الكحول. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu, bien sûr, que les dangers qui menacent le système nerveux, on cite les drogues et l'alcoolisme. لقد أجبتم بدون شك أن الأخطار التي تهدد سلامة الجهاز العصبي هي المخدرات والتناول الكحول. On vérifie très bien 4 sur 4. أما la tuberculose فهي تهدد سلامة الجهاز التنفسي والرئتين. La pollution de l'air aussi menace le système respiratoire. Et maintenant, on passe au dernier exercice, numéro 20. Dans cet exercice, on nous demande une lésion accidentelle de l'aire motrice de l'hémisphère cérébral droit entraîne. Est-ce que la paralysie des membres du côté gauche du corps, la paralysie des membres du côté droit du corps, la perte de la sensibilité des membres du côté droit du corps, la perte de la sensibilité des membres du côté gauche du corps. في هذا التمرين مطلوب منا هل الحوادث التي تؤدي إلى تخريب الباحة الحركية في النصف الأيمن من المخ تؤدي هل إلى شلل في الأعضاء اليسرى للجسم أم شلل في الأعضاء اليمنى للجسم أم فقدان حاسة اللمس في الأعضاء اليمنى للجسم أم فقدان حاسة اللمس في الأعضاء اليسرى للجسم. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute qu'une lésion accidentelle de l'aire motrice de l'hémisphère cérébral droite entraîne la paralysie des membres du côté gauche du corps. Pourquoi? Parce que l'hémisphère droite contrôle les mouvements
des membres du côté gauche de notre corps et vice-versa. لقد أجبتم بدون شك أن الحوادث التي تؤدي إلى تخريب الباحة الحركية في النصف الأيمن من المخ تؤدي إلى شلل الأعضاء اليسرى للجسم. لماذا؟ لأن النصف الأيسر من المخ يتحكم في الأعضاء اليمنى للجسم والعكس صحيح. Mes chers élèves, on a eu 20 sur 20 comme note. On est arrivé à la fin de cette séance. أعزائي التلاميذ لقد حصلنا على 20 على 20 ووصلنا إلى نهاية هذه الحصة. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT. أدعوكم للمشاركة في قناتي et j'attends vos observations et vos remarques. أنتظر تعليقاتكم وآرائكم pour améliorer ces productions pédagogiques لتحسين هذه الأعمال التربوية. Merci et au revoir.